Oh, yan na yung sliding natin. Yeah. Lock. Lock na. Okay. Ayan. Okay. Oh. Slide mo ulit. Oops, may stopper doon. Ayan. Sliding gate dito tayo sa Ramon. Okay. Ano? Okay na. Stopper. Yan yung may-ari si Madam. Minsan man yung nagtawag siya, daman yung sumisikat ka niya, atay balay ka niya. Oh? Kado tilugan nagta.